ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପିରିୟଡ଼ କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ଥାଏ ଲୋକଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ସେ କାହାଣୀ ଆଉ ଏଇ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟାର ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ଥିଲା। दोस्त इतिहास बही स्वाधीनता संग्रामी मानकर वीरत्वर गाथा पढ़ागला भली वर्तमान ओडिशार न्यूज चैनल भास्कर तस्कर प्रतिदिन एवं नीतिदिन रे प्रेमी संग्रामी मानकर वार्ता प्रदान करा जाउछि। तबले मते हितला 21 तारिखला 19 मासे कर कथबार्ता आउ 6 मास होला मो पछड़ जाई छै गोटे वर्ष तुम पचारे मुझे तुम 6 मास कही दौच। सरकार आमको स्वाधीनता संग्रामी मानकर पाठ पढ़ाई वीर करिया को चेष्टा करथिया बेले भास्कर एवं तस्कर नामक छतरखिया न्यूज चैनल आमको प्रेम पाठ पढ़ाई बण बुदा मूल को जीवा बाध्य करुछि। आई मीन दुर्बल करिया को चेष्टा करुछि। बाळना मोटा पतला गोलाकार लंबाकार भाव में कहवा गले ये न्यूज चैनल कम रोमांस चैनल बेसी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो सांग मैंने कहीं डेरी करवा आसतु घर भांगी चारिखिणी मैडम को द्वारा प्रस्तुत होता एक सुपर लव स्टोरी विषय जानिबा सहित बिना आधार सुन छुंक टिके दबा। पछर टली धरी जत्ते बेले जहां मिलला धर मु जाउ साइकिल लेके आसीली से देखि देबे से छिड़ा देखि देले मु जाउ से साइड सामने जा पड़ से छोटो छुआंगे दी छोटो साइकिल भी थिबो धर धरी पळे यदि टली भी थिबो धरी के पळे खाली कोन टल्ली भाई बेले बेले सगड़ गाड़ी नियंती बाळना किरे सीए जेहेतु आपन को लाइन मारिया को जाउथिले नियति साइकिल की बाइक नहीं की जाउथिबे किंतु एठी बाइक रे निज लव स्टोरी को बहुत अट्रैक्शन करिया पई साइकिल को टल्ली कुहा जीव बाइक को रेल अलाजुक। अच्छा मैडम भाई जदि आपन को ऑटो नहीं की लाइन मारिया को जाई थांते ताले मीडिया आगे ऑटो को कौन कुहा जाई था एरोप्लेन ना उड़ा जहाज। हम जे जल्दी बाहे जो हम स्ट्रगल हम दिन संगर स्टार्ट करछु। अच्छा तमे जल्दी बाहा हला बोली स्वामी स्त्री मिसिकी स्ट्रगल कल आउ जो मन डेरी की बाहा होसंती से स्वामी स्त्री अलग है की स्ट्रगल करछन। मैडम नमस्कार। नमस्ते मैडम। तुम्हें बाहा हला माने स्त्री रो दुख कष्ट स्वामी रो दुख कष्ट स्त्री रो किंतु मैडम का हिसाब रे सीए स्वामी स्त्री दुख सुख बंटा बंटी हुंती आउ सब स्वामी स्त्री माने साई पड़िसा को बांटती। मैडम ए बुद्धि गुड़ा कोठु पाउच पीड़ियारू ना पट्टासरू। तबले मते हितला 21 तारिखला 19 एते डेरी रे बाहा आइच एगुड़ा काम नुह बाहा हबार थिला जदि 8 वर्ष बेलू बाहा आइथा जेमिति बोप्पा को 24 होला बेलू पुओ को हेइथांता 23। चमत्कार सिस्टर बाबा कोन भोडी दे मासे कर कथबार्ता आउ 6 मास होला मो पछड़ जाई छै गोटे वर्ष तुम पचारे मुझे तुम 6 मास कही दौच। गुड़ा को काम नुह भाउज भाई आमर तम पछरे वर्षे जाइछंती तमे 6 मासे कहूच। भाई तमे जम्मा मन दुख करन तमरे प्रेम संग्राम पाई सरकार मनस्थ करछंती गोटे आवार्ड देबे गधा आवार्ड। गजब बेइज्जती। मासो दुकान करे ना 9टा 10टा वाला आसो सब काम सारी सोइला परे जो मासटे कथा हम सुएनी राति 12टा बेले कथा हो रे 3टा पर्यंत 3टा वाले हम मां जो सासु जे से उठ पड़ी तबरे फोन रख दे हेला मु भाबुची आंको एरिया चोरी काई होउनी देखिला बेलू बिना दरमारे 2 सिक्यूरिटी गार्ड ड्यूटी करथले। एडी सुरा भाई आंको पई पदे ए बाप रे धन्य तो चाबी इस पाई बाबू देखले तबरे पचाले जे हम कहली कोन पचाले भल पदे छडा की कहले तबर सिया सिया हमर को देले तबर हमर स्टार्ट होला माडो गाली काई माने हां गोटे दिन माडो खाई गोटे दिन रे जमा कोन अछि सेठी पळेली ता पर दिन हां बुझिला भाउज तम साहस को 100 तपर सलाम देले भी कम पड़ जीव आगो भाउज गोटे दिन रे डायरेक्ट पळी आसिला हरी ओले एडी भाउज ए भलिया साहस बनेया पई कोन खाया को पड़िबो खंबाळू ना सारू।
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପିରିୟଡ଼ କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ଥାଏ ଲୋକଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ସେ କାହାଣୀ ଆଉ ଏଇ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟାର ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ଥିଲା। আচ্ছা চারিক্ষিণী ম্যাডাম এই যে স্টোরিটা আজ আপনার পড়াউছেন ইয়ে কেউ শ্রেণী পরীক্ষার পড়ব নবম না কলেজ কিরে নিউজ চ্যানেল কাম হল দেশ বিদেশর খবর জনাইবা সহিত অবহেলিত অবশোষিত বা পছুয়া বর্গর লোক মান আবাজ উঠাইবা ইয়ে আবাজ কোণ উঠাইব কেউ পুଅ কেউ ঝিও টেকিকি নেলা কেউ পুଅ ঝিও ওয়ে ধরা পড়লে 24 ঘন্টা জায়গা আরে এইপালা বুঝলে চারিক্ষিণী ম্যাডাম মালিক কহিকি নিউজ চ্যানেল না হটাই দেকি গোড়াগড়ি চ্যানেল রখ ଏମିତି ତଳୁଆ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଥିଲୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ବି ଥିଲି ଯେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରଉନଥିଲି ଯେ ସେ କାହିଁକି ବାହା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ସେ ବାହା ହେଇକି ଭଲ କଲା କି ଖରାପ କଲା ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା। ବାহ কি কোশ্চিন বাহা হইকি ভাল কলে খারাপ কলা আর কোন বুড়ি হইথান্তে সে পুଅ হও কি ঝিও বয়স হলে তো নিহাতি বাহা হুঁতি কিন্তু এটি আঠেণিকিয়া নিউজ চ্যানেল টঙ্কিকিয়া কোশ্চিন বাহা হইকি ভাল কলে খারাপ কল বুঝলে চারিক্ষিণী ম্যাডাম বাহা ভাল খারাপ পাই হুঁতিনি সংসার গড়িয়া পাই ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇକି ଥିଲା ବେଶୀ ଆଗକୁ ଯାଇନଥିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ ତାପରଦିନ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଆମର ସବୁ ଆସିଲେ ଆସିକି ତାପରଦିନ ଚାଲ ନିର୍ବନ୍ଧ କରାହବ ଫାଇନାଲ ପିଲା ଫାଇନାଲ ହେଇକି ଥିଲା ଯାଇ ଗଲେ ମୁଁ ଡରିଗଲି କାରଣ ଏବାଟେ ଅଲଗା ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘର ପୁଣି ଅଲଗା ଯିଏ ପୁଅ ଠିକ ହବ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ବଦନାମ ଆମେ ବି ବଦନାମ ଆମର ଅଧିକ ବଦନାମ ହବ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ এইঠু স্টপ করে দেওয়াটা ভালো যাহা ম্যাডামଙ୍କର এই গুণটা মতে ভারি ভাল লাগিলা ও বিউটিফুল আটলিস্ট সে গোটে পুয়ের ইজ্জত মহতକୁ জগি দেলে এটি ম্যাডাম এতে বড় তোমার উদ্ধার হৃদয় পাই নমস্কার ଏମିତି ତଳୁଆ ନମସ୍କାର। ଦିନ ପୁଣି କିଛି ଖାଇବି ନଥିଲି ମୁଁ ବ୍ରସ୍ ହିଁ ଟୋଟାଲ କଲିନି ହେଲେ କଥା ହେଇନି ଆଜି ଆଉ ଖାଇଲିନି ଧର ଆଜି ରାତିରେ ମାଡ଼ ଖାଇଲି କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ଖାଇଲିନି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି ହେଇସାରି ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଲା ସବୁ ହଁ ନେଇ ପଳେଇମି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା ହେଇଠୁ ପୁଣି ଖାଇଲି ଲାଗୁଛି ଆମର ଭାଉଜ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇ ଯାଇଥିଲେ ତ କଥା ନହେଲେ ଖାଉ ନଥିଲେ ହାରିଗଲେ ଭାଉଜ ସତ କହୁଛ ନା ମିଡିଆ ଆଗରେ କ୍ୟାସେଟ୍ ପକାଉଛ अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है ସାଙ୍ଗମାନେ ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଏ ଭଳିଆ ଡହରା ଲମ୍ଫଡ଼ା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କର ଖବର ଠାରୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏ ଶଳାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ହିଁ ଖବର ନାହିଁ ଇଏ ଖାଲି କେଉଁ ଟୋକାଟୋକି ନୀଳା ଦେଖେଇବେ କିଏ କେଉଁ ମାଇକିନା ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା କିଏ କେଉଁ ଟୋକାକୁ ଧରିକି ଓଏ ପଳେଇଲା କିଏ ଅମକ କଲା ସିଏ ସମକ କଲା ଖାଲି ଏମାନଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟା ଏୟା ବାଜିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କୁ ବି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି ଆଣି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଗରେ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସିଏ ଏମିତି କରିଦେଲା ଇଏ ଏମିତି କରିଦେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ୟାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ୍ରିଏଟର ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ରିଏଟର କାମ କର ନା ଆମେ ବି ସେମିତି କରୁଛୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଏତେ ଲୋକ ଦେଖି ହେବା କ'ଣ ଦରକାର ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଏମିତି ଭାଇ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଲାଜ ଲାଗୁନି तो सांग मैंने जदि भिडियोटी भल लगी भिडियो को लाइक कमेंट शेयर करूँ आम सहित सदा सर्वदा जोड़ी हो रहा आम इंस्टाग्राम आईडी रघुआ भाई की फॉलो करूँ। रोचे लव यू ऑल जय जगन्नाथ।